de obeye bi adwene wo se Yakopon wo hobi woni wo nua bi ye bibi na ye no bibi na se wo ka sem ye fa wo nua bi ho a bi wo se de wo ka no eye no kore na se nye no kore me ntwa ntro da ne mo se bi o ma we be hu sasema me ka ne me di ntro na me ka penti no do betin kra bia ni me anka sam personal number ni 0244 91 6021 mon confirm ma osofu igwe na mon kan kire ne se go santase a emre bi atwa me ni ndere bi bon so bi mi ye so ka me woni sofu TV3 kululu na ba say me di ko sia mo di ko sia be wo ba be se na me be tujet sofu igwe a woton ko sia tuntum menim se wo sio se woni o so papa so maame se ne so se ne sisa se ne yire na to ko sia tuntum ne dia eje so be kire me mon kan kire ne se menim ne ye to onye kefo na emo so keka ba de na fa ne wotitia fa ne wo be hu no ma me pese oman ye hwe me nyina hu se me di ntro ena me kan kwenti igwe me mane ne ena e Monday me mane ne Monday ekosi Friday o me confirm no o me ka se me ka se show boy woni to me woni hwe nto so wani wo sem de most ma be shima so dem dia brabe tu o ma so dem wo e mame na me ma wi asemani social media phone o Facebook live obia ne FM fofo bia ni machi ndi echi ni nyina ye nko na me ko to suman no emfiri na so dem wo no mentimi a oman na wo se me twa ntro gu boy man ni mase opa won ko yifro klasa meka se me kodu aso dem no ye afiri wa entam bia se se me ne me no ka ntam bia no me me kamenta me de me kuta bodua ekuta babu me de bodua be kamentam me de bible be kamentam ono so fa ne babu ne nyame oso ndo nim no ye friend na 12 years no e me kanentam emi ehu Akan TV, the internet, the bro. Subscribe for more. Ebusian for Akan TV na ohwe ene de nso ya bo anan eba the one and only show boy ho. Papa ye ba na ha na ye jeja. Nana enche bia na Akan TV ye ba no be ye interview chinchin bi. Eno echi ye nua empiso eba ye. Eno be ye interview efa asem ko na eno echi na GH page so aba ye interview. Ni nyina fa na nsen ye papa obofo ne obi ni nsem sorry ya ema igwe ebe kan bi igwe de oba ya so the fat na aba ni nsem na nse obofo aboa ne pen eni nti obofo ni kwan se authority ye papa ya fe obi nim eno na otu challenge ma se igwe ankasa okasa igwe emfiri nyame na igwe yusu suman suman na she igwe asore na igwe ni ebi di suman enye adwuma wa asore ho no mo asemi ba ye igwe da onda igwe afechire dan nkofo mo da kwadan ni be fan ideas man no Korea burger or Libya burger in fact ideas man ideas man say kan sem bi ehu hia de fa wo ho na eno na yase no asem we abase dia Akan TV anda so o se samba wana ase ne be bi se nsamba na ekoso ntia ama ideas man aso de nin a o kase fa wo ho dia na eko opengase okay inshranka osro Yakopon anope onyame ayebi amen gas asundie nka obibi a wo hweme amen Awurade mfa yebone encheye okay o ye ni pesu a yeye no ne sebe no mi ni pesu ense Yakopon ahini no ekwan no mpa na nso yeye eme ni pa nso ye kire se ye ne yesum nyame mpa opanyi papa medical sima medical kama ahwefo tifo nse mekuta adwuma mienu okay o man wi no okay matumi ho asiwo me ye konfo a mekuta bodua mpa mekuta bodua mpa ena mikuru ya sai obi a mekuta bible na won no na confusion go for no osofudie no akwan nkon okay ena bible no so bodua no so akwan nkon e wo mere bi du a me bompa ye cancer nyina wa ha ba empaibo ene be ye wa ha ene wo mere bi du nsu a mekuta bodua mu eye bodua adwuma 7 min tumfuturo mu Ghana mani enkase me pesika di ntino Beka se me ye sofo nko a e wa abrana se me kuta tumi bi e wa se bi nipa bi ebu ne se tumi ne de enye ba me mani su dem nim de tumi eye ma etimi ntwantro nkere oman no na oman wi o mu no meka se ebi mo empe papa wa betu mo so se no wo ye tamfo ama onipa na sabe de ono akwatifi atwenafo esum nsuo bi na de ato se Kristo no wo som no mo de se tumi ni nyina sabe
wa wo ko Bible said we di kan yire mo di akire nyina mo agida ye me kan so da se obi be kra ne yire enne ma na so obi kra se no o so ko asole ne nipa na so na oba no se be bos suma bi na shas na motia bi na se nsu bi ho nipa na de eye na wo kan nipa ti edinum de no enum moja eni kwanse nipa no enum papa de me kan so da se be ko be ka se bia asema sofo Elijah eka ena konfosho boy kan de mu na Bible ya akra se Yakobon asem ye te se esum ene hyan eni twaka onua ebi a oto obusa abuso busa me no me fedodo ya mumientu mempeni po be se no kore akire wo nipa chendo be kan me ha enye nhye se bia obi mara me ha ba djuma ni ma ye fititi na dia bo wo nipa sebe dia oda wo hawmu do wo problem de wo podam de ya to ya de amarko ya de bi wasa su get mi to tipa ya nyina amani pa ya funu ya de ya to member baten nam se tumi Yakobon de aduma ka me no so yen senchine me de bua se bi de omu ni bi sa ya me kan ta se do panyini abrabo wem ya kaso ni pa ye hiania eni wo bia se ka fracha wo okay osofu igwe asema wo busa me mbeka enye se me ma me ho so ase igwe ye na so na se no ho ye mehi bakasa menye bita ko se won ka wo suru Yakobon enye me kran firi me nsem na bia me ne wo kasa yi onipa bia ho nye be se mitimi mo nipa de bia me futu a metu nipa ne se wo nipa a wo ti asase we so opa ye wiase bibia bi ne se bon finya me de be chewo ne mo se wo ka nipa mo jagu foma osu Yakobon fa nchewo da ene we su be ye next topic ebia was yes boni bia be ye bia nyame timi de chewo ye se bon fefre pa wo but se wo ka nipa mo jagu a Yakobon fa nchewo da because adibia wasase so bia efe bia wo ye tie wo bia onim se eye bone no eye nipa nsa no ade nipa sa no ade bia nso ye bosom enti Bible se mamon fa mo wura nhye bosom sem enti se bosom ejapade enti Bible ka kan ne se obo se nnuafo mienu bi anya ntokwa gidigidi a ebia na ye dan bi ho na sika bi ba enti mo che na amo ase no ma nyina ye bosom ko nipa nsa no ade bia eye bosom but me twa wa furo na next time bia oba ma de wo se di so and the reform of Shame de se Yakobon ho de wo me no mi ro ntin nya me mfra me bofa wo ho na so hwe bibi osofo igwe abekasa ese makasa se bosom e wona odi suma ye na asole na motie na asole me boa wonu amonti makasa enne enti ase no obi a wo kana pe obeka ba na we die ono ntumi ambo enye ba kunye me maka na de mambeka bi ne bia na wahwefo want me hu asem na hyase e don't ase de na me ye madwuma no obusu adwuma mbeka bi da yemfa wuo ansiri obi owo ya de a awra hosem me paacho bibrebe esese woni pa edam bugu a yetimi sa gina na mu asi dan bi but woni pa se ka hwe asese ese de yetimi gina so ni asa ye so wo ska kwat mi to wo front mi ye ba ye musa se nipa ben wo wu a yetuma ka se me ma me wo ska entime tono na me ayere foforo brother mama papa wutemi ebi nsida nansa wo wase me mfa ketremade emre wo man no na mo medinimdie ene esuade ene ebre Ghana man okay papa anya giga nyina ene kire sese bi ka frache wo bele ma wa ben de me kan so ti ase okonfo a woni aduru ena akono hono ma wase fochi wura misuma de kombezo be hu de no o ma body hu bi rawan sana wo wura no hono enti de we ka bia na woni dide wo osofo woni tumi ena wo ba no hokọ wi a wonim de wa hu de esesi anka na mu akọ no wajo no ba wi a kire wo bia no afere fon so kre o fa osofo ni sisi na me nkonkran be yi a kire me se o ma me ba be wu enti se wonim na so wa me ya kwanche wa nya kwanche se ni skabla me nya kwanche se wa be wu pa cha udi na o twede wi ya o so be wu na hu sofo yi gwa ye bi a me nim ni pan sisi am no kasai oh sa a igwe yes ade ni nyina echi no opanyini nipa na anko ya mbre no 2 years ya ba atwam nipa na so tiase wa enwu igwe me pa cha bebrebe nyame som ene ye so miminim Kristo som de ntem mu Kristo som so sabe nipa su ba ma afam nipa bi gina ntia nipa su na me ye no ebe ya ni bone wo nani so because asem bi wo hono ma na ye me mehia asem so na nye edia asem bi me kan no obi nso ya ne se de wo hu ne se eye agro entu mi kotu nnuafo mi bi ntokwa bi ase a no bi se o bo se tokwa te ka anase we de kanya asem ese se moko but so na eye nipa bi
okay na oka se me na damfo no rebo bofo me nyina bofo achi da bi da na mo ye ka true fact na achiro nipa mo me nka no kura wate baba ye ne no kura o ma wi mu na no kura twere sem na doka kaka bible ye doka kaka ye kan no e mo sem bebrebe wo nyina ye kata kan ye wutumi kan wi na nso de o mo nyina se do wo yonko e se wo ho so do yonko se wo ho a wo yonko be nyatema ama wo nua bi ya wo nua bi komu no wo nyina bi fansen da ko bible se ye nyina ya yense kotia obi abodam ohu no o sere no unya nwi unim de beto de meka so tiase uyo nipa enti osofo yi gwe be gina bonten ka se de mame so asem do be gina bonten ka se ena so gina prophet ka se wonim obofo yi na nyame mfro obofo de adru on kra yo kana bosom so onimu ene ka so onimu ma bi kra o de ti ena me ba cho me kama o ye sa o be ka so o jima samaka me tia ba cho ko be me interview enka bi ma tia be ka se o ko che busam e mo bi nka se bia o ta me meta me ka che o ta mechi de wata busam me ba cho ti mi ye de ti force nyankopon hira mo amen na osofu igwe be ka asem ni nyina do kan no ka me mfa ho kamisi musai me da se me ye medwuma ko dom ne ba me ho no se dom na na kom ho ena woni mi amesumi ni mo me da betumi wo so se mkuta bodua me se kuta bible ena me de ye adwuma entinya nhye o pa bra pa mende emma na emu asase yesu aditumi bi ekuta obi ahwe so de be de ye obi broni ye se kan nipa bi ye se kan ese ye mfa no ba obi tumi twese kan se obi so twa ne nsa na waje ne mu ba fun we bi eye bone obi twese kan ku obi ewo japade bi ho aduane aba aboro se ye ntutum obi tumi fa aduane obi tumi bufu asase o keke obi tumi twa bode no matugu hwehwehwe asase no no wase no no akotra no atoduane wodi ba wonim se eye no me bufu nti edie ba asem nko ne baaye edie be nko na asiw no nwia sofo ntem ena sasofo mienu anya ntokwa na ka onyamedifu a wonim se edie wo be kanya nsasem wo be ka asem bia ma wiasema nyina ka se wo de odi no kore na ka wo be wura ma wo ba ya be susuja wo be ka asem kase na se mpo no se ba ko ye panyine che ba ko na be ka menua me pa che nyina ya nwunu ho se wo ben kojo obi ni wo ye panyine enti me pa che wo ye nyame so enti me sira menua se bani bi kura no aya fache na asem no tunye de entwa na mo ye nwura mu into deep okoto se nipa mienu okuma papa panyine bi ka asem bi tro be ye adwuma se papa nyame nhira wodwuma wo ye so okutatumi na so di no kura wodwuma wo ye na mum de mbesa me ka kire onyina ne se okoto se nipa mienu okuna percent dokwa na se brase a opata ye musa ne se ye dey because obi no be so odi for ye be ka se me yeso no ka se ekoba search ne dia sabeba enti dokwa no esa be bi enti opata kofie osu kofie na ede no kure aba na se kire wasem bi kan wakofie ko bi no wasem wakamna yi okay ye mpede fo si ye nyina nkran di mu entete enkane ene me ma me kasa nya tenteme na me kasa a kire onyame ma se bo mo kwa so ma fa Kristo abo mo bo o ma we Ghana man ye Kristo so man entumdum rebi na se nipa bi olidi ye se okuta nyame adom akyede no so wo foma mamie hu onyame di fotmi pia bonten ade obi wu a se bi wawo ne yefuruma enso emu eya ya mo hwe de se bi oba bi ye watmi shu won santa me ba na ye mi sei ba be wiase no asan na ka bom obi ba etme firi ne nsa no wawu enyo ni na so di pansa ne koma konfo bi na dunsin na di nso bi ema ne ye ho mamre na sa asem na aba na abeka na timbe gina wiase ma nyina kan se ne ba me enu kura wo wadampo ne ma me enu na ma me enu wuye no onima ne wuye no status wo nya to ne ma no wuye no status wo nya sika entu ne ma na e bibi dia opanyini ma me ya wotie me onim so e ba dwemba nim so papa panyina wotie me wo ya young boy kura na wasi so a bia nim die bi na sabu nya no bia tie ne mre men ka sentie ne pa bi asase we so se mentimi moni pada sa menya sika to kapen etimet makasa se we kai airtime nemum sedi pa bi atimi mobi de ntimi ko pa nemum meka no kura kire oman no mepuma chewo ahwefo a mo hwe me ne odifu leja lofna na show boy me pa chewo brebe yedi wo siri woni pa mo ankasa mo kan kire me ni kwa so di wo siri woni pa davida osofu de mama ka bi no osofu no begina moten kan se we bon bofo ne mawu na mawu ya kura ko jiska we se enne e kama kuma ye me ya na oka sensem no esi ye no e ma me ba mu bi no
o cancer to say eye suman e na worobɔ fo de ne ma no ekoyeye no no do firi nyame worobɔ fo firi nyame ya besi ma asem so nteto na opanyini me hu asase we so anso bi betuufo ebe kan kire wo say sum nyame no no sum nyame yi de me kan so tomate pa me ka kire wo say wo akomo de osiane me mo aduane adia na chese mo aduane ye den ebe ma ambe ma kwatire kwaso o ma ntoma ye ti ni dini oho odin bebre ba ye kunjawo mini mane wone de bia me ka se bia na me de futuma oman ma no bribi wo oman mu sunsum bi na oman mu sunsum na mframem ti do be bia me so very careful onyame abie wo nipa bia ni but nipa na nya huye ne ye nipa nyina adwo nse nipa bia dom gunso du na chese wo tumi ente sa enye tumi ni kuntan enye tumi ni kitikiti bakasa wo bubo na ze tumi Ibacha osofu yi great ye. Mato challenge bi wo manwe mu ama wo. Se wo se ofi so ba asase we so. Me angasa de o ma me hoda. Na mo me wani na mani ne bie to wo so no. Me hu se wo tumi ana wo fo so de ya asole abo ni pakora ye no eye suman. Insho ma se bu no akoba bia kwaji enso amo bi so aso de. Enti se me ma wa aso de na ne me kwaji bibia me hye ho. Yesu no timantiamwa enkum Bible da habibia nim entuba na beka temsade we hye Bible nim na me se ade we nhim ye bia na so ubeye de meka to se bie ne yad ma ne mo obie na anim na obie hu se entro e na wutwaye na mo se obie mo me bia mo tena o ma na obie hu se no kra meka okay meka sama ne tintin nyina ne se osofo igwe se akobo pa ama se ideas man se onka sentia me se video me se mabia Kenya ni se me di video na de me ba ho okay ma se kaso nti ye wie igwe na ana adofo mo tie me ne mo nganjo sofo igwe se na no asem tena ma me be ka na asem ka me mfiri ko na bia me yentem na me mo sofo bia da na mom so be je chini so no wo firi nyame de ya na onyame na ye asole de ya awsala tumi bunyankopon wo soro ye no kwafo ewiase tumi na wo ye konfo wo ye malam wo ye dunsini wo so ye sofo wo ye hwan nyame ne hene da nyame so utumi ni mpona wo de kuta no so de wonni nyankopon ni ya bu se utumi ni se wo one bo wa na so utumi ni wotumi che nyankopon ade na ono ko amoni nipa na nipa amesom no nyankopon de na yeso utumi na wo som no wonni tumi ensiri nyame enu ti na tumi ni nyame abode momu no sa afa no so na ono contact som no eti nyame som bo asase we so eti de wo be ye bia adwene wo se nyankopon wo hobi woni wo yunya bi ye bibi na ye ne bibi na se wo ka sem ye fa wunya bi ho a bi wo se de wo ka no eye no kore na se nye no kore me ntwa ntro da ne mo se bi o ma we be hu sasema me ka ne me di ntro na me ka penti no bo betin kra bia ni me anga sam personal number ni 0244 91 6021 mon confirm ma osofu igwe na mon kan kire ne sigo santase a emre bi atwa me ni delivery bon so bi ni me ye so ka me One sofu TV3 kululu never say medical share mo di ko shabe wo ba be se na me tutet sofu igwa wo ton ko share tuntum minim se wo sio se woni o so papa so maame se ne so se ne sisa se ne yire na to ko share tuntum ne dia eje so be kire me mon kan kire ne se minim ne ye to onye kefo na mo so keka ba de na fa ne wotitia fa ne wo be hu no ma me pese oman ye hwe me nyina hu se me di ntro ena me kan kwenti igwe mi mane ne ena Monday me mane ne Monday ekosi Friday o me confirm no o me ka se me ka se show boy woni tumi woni hwentu so wani wo sem de boss ma be shima so dem dia brabetu o ma so dem wo emame na me ma wi asemane social media fani o Facebook live obia na FM fofo bia ni machi ndi echi ni nyina ye nko na me ko to suman no emfiri na so dem wo no me ntimi a o ma na wo se me twa ntro gu boy ma na ni mase opa won ko yifro kwasa meka se me kodu aso de mo no ye fru a entam bia se se me ne me no ka ntam bia no me be kamenta me de me kuta bodua ekuta babu me de bodua be kamentam me de bible be kamentam ono so fa ne babu ne nyame oso no nim no ye friend na 12 years no e me kanentam
emihu papa hwa oso Nyankopon sabe nyame wa charge papa me so mbo wurem kakra na home kakra na asem no ene man kwam fa mesina bubulem omonto igwe nkra say from the Monday ene me twa se video imam wonu ntina me kasai efri ne ekopim ni Friday onu ampie out for cameras won so ya ade ko nim kasa oni obi o kasa bubum de man bi asema nya yes o ya ade o mekasa o busum bi anchena so dem o eninti no ena suma bi anchena so dem o enu tumra bituma no na me mara ho na me yisuma na nkyere no de meka nyina papa igwe issue abai eme mfa na tra esanse igwe afechire epa akamafo open konfirm ma kan biya ma ewi ase so no penfo se wani boy bi e friend Kwame sofu igwe tie mi igwe o friend Kwame e ma ne Kwame kasai emra woni Kwame kasai e ma sofu Kwame e friend boy you say ideas mine ese o bone pa e na boy ideas mine pa obeka se mra o che shewu nyina na ne sofu yo nche frɛ no dembo di chiro ehunta hunu mo na mo dwene ho e na Kwame no eye se o ntwa se video ma because wani mu ya gu ase me mo wani mu gu ase me po ase me do men se wo djuma na men tena se nyama djuma ne dida men ye bi da asase we so me po ase me do ba dem pese me ka chiro ne se oboko adjuma if sase we so se obi wu a wo obi nya asem na se wu asem wo ma emfa wu nsiri nipa ye mfa yade nso nsiri obi Bible ye na da on o kan se me brecho me hunu se wo nsua Bible yes ka ka sa bedwene se wa no asem no challenge abeto ye no eno ntina ma me ba mu bi sa sofo fom ye te ka so ne aso nya pekọ so ne pata ne mu ko so nko ka ho sa meko enti ye careful na minimu de minima ma bi a omba wa Australia no ma ne o me ye nyina no omba me ho na men nam say omba ne wo omba say ma wait ma je me ye mom ye yo enti say nipa no se me catch me catch sisi ya obeye opa mama me fa me phone fro bi sie me be to speaker ne nkasa wo emusa nso onim sofo igwe wakọ no hoda e de ndie ne sie na on kan phone kam opi o se me nya botre but no on kan pie saso me kam boa oboa egwe na be confirm so egwe tumi ba bonten se na wo twechere nna na de a e be confirm na yetie abrante friend ideas man ne nsem o kekan ye enam se egwe abone panti se na wo kan o ye hu adwuma nso gusu a o ye na o make statement bi se omben na nka wa ben a kanya ne se wa me de camera akototo wa bosom so na bosom bie no hono ma wa ben a obepese de kan beto no so e ho ne clear hono mo e ade esia na e no kresa na so bi hwe papa wontibe enshira kanyame unza asem ya ma ebie wonipa adwene pa mo nyame nshira wa wotie bia ene am yakasa nya tentene me pese mo hu so ma wi na metimo no ba bia no kram ne no kreto opanyini panifo kan asem bi na sa asem no so obi no obi kasa no obu se be no fema e ma mi hu se o yakwala onim de entene ma kire ne de okay pasebe omotia onante konachi onipa bia so se motia nante konachi asini hu omotia bia no onante konachi ene we dey ankura abem de ya ka tu etirum ha o wache motia nante konachi na ese o mo nan so ekire de ne bi omboa ena mbe kire no so we smart ka obi smart fast we obi no fast ya na wo ye ni pantam aduma we fabra jemi sense e friend contemporary tem okay na se wo hom no yetumi bia me kutabinti na meka okay ne nan e na ayesi ne nan ni so na ayesi sabia camera ne be hu no ne nan na ayesi okay ene sisi wo okay ena ne nan ya hono sei nti wo ko na nima wo sini panyi nti wo ko na nima ne nan na ayesi otu sia na ayesi na ayesi ne nan yesi na yesi okay enti wono ba bi wa fa sei no o ba wa adwen se ne nan no ba bi sei enti wa adwen se wanante ekonachi okay ti se emoti akomfo bibribi wo ho omukom ba spirit bi esi usu spirit ne ye obeye e na komfo na okom no se komfo no so da na di mo opia ni si wo na ti asemiye
Comfort Ben wants was motia can you see your motia contemporary tem your motia coffee scacoffee a book of your motia baby. Comfort Ben was motia ban stress bush was away from motia. I say comfort anti connection. Won't you me? No man, and this is a 2 month more gas or more. Nipabian was in motias so run so split no run. Yes, we motias was what being e. We used to say no one anti connection. It been see that. Nipan nantia day. Okay. Idea is in the penny. Okay. Shadi go penny. Meto Emma Ghana Massa me a sofo, me a comfort, unze me buy this year no. Be a dear idea why not just me a sofo. Okay. And I say chin back to be me or hinibi. Mo Tentia me mamu me ye video. Me mamu trap me suma dem one. Na dibia me deba kokura say. Embra mo start ba kan ya mo betwa video ne start here no. Mo camera say so be kaya. Say and na we hu bibi mai. Okay mo. No crapa. Ma me ka kire am say mpaye na ma mo ntam de to so ma camera nani ayesa no. Ansa me be ya ama. A plane. Yeah. Se ade no. Sa ade na mo hu ne say bosom no. Enye bosom. Eye dan. Okay. Ba bibi wo ho. E na me ka kire no. Se we dan yeshim. Wan wura ma be do be hu se dan yeshim. This we mo me das nyame sha. E dan wa sa so obi asini dan ta ko be. So bo hu se camera da mesuma aso a. Enya no nichi enchi. Ti etwa konfo picture. Na eden na ye ba first day ni die. Ye twa konfo picture. Ye twa konfo picture. Ba say konfo suma. Se suma ni gina, suma ni ba konfo no so no kom gidigida ye twa picture. Ye twa picture. Okay, it is so nipa bi ka asem bia. Na me ye ba first day ni die. Wanye bibi ni twa ye na ye plane. Say no so the mani asa na say. Ono panyini bite. Na pese panyini na so ma me wa party na pese nipa ni bua. Ade bia be ye bia no. Ete so ma nipa no aso ati consulting. Eno ntina ma me a wo chen wo kra ne ti dem na opiament na abade me o sa onso no conscience so obo ego. Okay. No se bra no aye dai wo wura. E kire respect e kire bu. Omo yesunsu. E de ye be ye omo so adwuma. Ti adwuma ne be ne se bu man tiamane na ma ni kan ammo na fiti prekope de camera no eto wo mo so no. Ene ma sa ade ne ye dai e ba ye. Na mu so ma mu se obi o ye konfo no o ye sofo a ye wia na ade da na ye wia sole dem band ye wia sole dem nkunya ye wia sole dem sika ye wia konfo fun ye wia no ka ye wia sika bibia meboa ene tie tie me wia ntoa ye chom ka se akowia ntoa ne nyina mfe tie asem ye etiefo amohwe me ade we laptop mini misuma bia nkasa sinso kutam bia mini nkasa faade me hu enti ade ese me bia dan we tu ono ma nipa bi o ekromfo bia wuro motim se sade we de ko sade o pe bia anye no ba se suma nzo aso kutati bibia wa ha bia enti sa ya na ti say boy oya de nyame nshira wo chamie ansa sade we nipa bi ba befa split na kuta me no ebeche no na me makọ split no ma ka kire split ne say ma de we se me di bejawo okay me di jade am di jawo no e de na abeje me no hwe so ma me wo se bia mejo ade we no ma pa akade we di akoma split no okay na me ne split no aka entam ese se ma de se me kan kire obi se ni pass machine ko famara na ni pa bi obesom bi o so ma ne shoko no o so ma manenka de no ho sa ko pintima me hedai meba eno me na kantam okay eti so no obi edi mu jafra okay eyentam ena me spirit naka enti oni pa bia asusu bone wonti no kwa ade we ho a bibi besi amma betunu ba ko machi no me mo obi ba ha na obefa ade we kwa metima na ho adwuma menya no ebi a me ho adwuma betu bia be 1 week ena wa man abetu se bilemu suma na onti mimlewu no me mfanya no but it is so good e ja no bi abefa me de ja obefa dia yes ena me no wasem ka okay next we need to me okay it na say me forget no okay
and ask me pam de make answer here na me fa nya ne do biti me fa me kon wo so ka kire me se wo sunsun e no wo fie de make answer here hwe se ye nyina wo ha sei na fie ha obi a han bi na makofo ochiman so ochiman na hwe me ha sei mame ti ochiman no wa ha sei no obi kowura odan wo furu man nya me dan a ochiman ko kan ho asema na onka de make answer go on fa won shene sa mo hwe da we nko ama me ne mo fie aka de enhwe ahanko ahwe mame enti achi obi so bu ahada na gua no an so ayedin na no hwe okay but ube bu hadi obeka che omemo so one hadi ejano yesi edi jawa ne dia so awo timi di we jawa na ho hwe so ye me fanya wo de oni hu ahode bia okay Akan TV, the internet, bro. Subscribe for more.